تماشابینان عزیز، خوش آمدین همه کسا به افیر ما. امروز کمتر قطع شما سوال جواب کنم. از یک قدم جمع شوم. محمد بیار تیفی مرا بیار. هوا من گرم خشک شده. گلک مرا بنیست راتش گرفت. گلک خشک اومد. برف خیلی آب شدیم. از دخترها جمع شوند کمتر سوال جواب کنیم که چند قشته بود افیرم چسبیدگی بود. افیر میکردم محکم بود نمیشد افیر کردم. یا استالم بیار. استال بیار. شتیف دمونم که دستم در میکنه. بازیش من ایستم بگیری ایالا میخوانم. شتیف دموندم. یا گلاکمونم در پیشی. همیرم شو بطوه. گلاکمونم شو بطوه. از دخترها که جمع شوند انشالله چی میکنم. سوالاتون به هم مشده جواب میتیم. واتساپم پر اسمس از این امروز 3 روز شد همش جواب داده تمام کردگی نیستم. کمتر در تلفن میشینم کمتر کار میکنم نم خیلی دو یک تا کافه کردم از به حضور میشینم خطی شما سوال جواب میکنم. tak assalomu alaykum hammatunda obshi alaykum salom. یا بار فقط همی علیکم سلام گفتم. یک از نیسته که خیلی همی یه بار گفتی بس یا خیلی قدر علیکم سلام کلمه پیشتر بیانم نتافته است. سلام همه سلام نیستیم. شکر خدا سازیم شما همه کسا سازیم. گلوتونه نشان تید یک تا حوازی قیش بسته بالیشش میکنم. سلام اپا جان سازین خوبین علیکم سلام رحمت. tak حوازش من ایستم بگیریم معیالا جواب دادن میگیرم. так заблокировать. Когда мига пипезеб минайся сразу заблокировать мешава. سلام سعیده سلامتیت خوبه فرزانده سوزان علیکم سلام رحمت. سعیده برسلی درازیش چند سانتی متر؟ 19 سانتی متر یا 19 نیم بود. خلاصه где-то همین یا 19 یا 19 نیم بود به فکرم. سلام سعیده خان سازیت اینجی الحمدلله سازیم. شما چخیلین همه کسی سازین؟ خانه فروشی را خریدن؟ نمیدونم دیگه نپرسیدم ولی یه خانه فروشی دیگه هم هسته او را ولی وقتم نیفتم دیگه در راه رو بودم. نه بگیم کمتر جو بجاش بودم یا جو برا و بیا چخله ایسوس تو جو بجا میشه که یک قیمت وقت میروه بودم یا جو میروه میویه با رم شوق اوبورکه کنی و تازه کنی برای رمضانه ایا الا اوبورکه کدیستم اکه با چخله تیاری برای رمضان. اپا سایده تبریک دیرکتور شدنی مرا تماشا بینم 7 ماه شد لیکن این دیرکتور نواسیبیرس نفهمیدین که در نواسیبیرس باید دیرکتور دیگه برای هوا دعوت کردن من رفتم.
Директор шидем. Ози ма бигем ки Рубиновый директорам. Уже ма чанд зина пеш рафтам ку алҳамдулиллоҳ. Муҳаммад Кати Мустафо салом бигем аз нои ман апаҷонҳо Муҳаммад Мустафо мултик дидестан Фотима Ховай. Хоҳарҷони меҳнати мане раҳмат. салом алейкум ба ҳамаатон азизони дил. Алейкум салом. Так, салом апаҷон аз шаҳри Самар. Алейкум салом. салом Саидаҷон, сӯзем фарзандам муборак шавад. Директори фабелик шудем, бениҳоят барои шумо хурсанд шудем. Алҳамдулиллоҳ, раҳмат. Шумо ҳама каса сӯзем хубен. Ассалому алейкум, девочки. Будни русский мусульманки. Пишите мне, пожалуйста, на WhatsApp. У меня к вам вопрос есть. Я сегодня у вас на комментариях писала. И не знаю, или вы не видели. Я как-то почему-то ваш номер не сохранила. У меня к вам вопрос. Пишите, пожалуйста, мне на WhatsApp. Пули фабелика чӣ мегире хоҳарҷон? Пули фабелика Муҳаммадҷону Мустафоҷонда расход кардам. Ҳоли видео мекунем, нишон метим туна. Иқаш дара ҳурумон расход чид? Иқаша да Муҳаммада Мустафо расход кардам. Инам хали. Так. Ози як лаҳза. нишонте азайда бузи дугони ки будан чанд қашр нишонте. Иншоалло нишон метем дига. Чанд рӯз дига набудам, чанд рӯз дар шаҳр истодам. Нав бигем дуруст шуд омадан ма. Так чӣ ба намешава и боло часпида экран чокада. Всё, шит. Так, я ташнаистая ки я чӣ хита таъриф мекунӣ? Чани ман меҳнат ки кор ку хитам ман хидма таъриф накардам, мара дигаро таъриф мекунанд. Баъдтара мебинем чӣ хел мекунӣ. Заблокироватш кардам. Оҳо, салом апаҷон, хайрат эфир карден. Раҳмат. Алейкум салом. Апай Саида Кулуч наметияни Кулучна бовар кунӣ, ҳами Кулуча нафаҳмидам. салом Айсамара. Хулоса биёе ма тесе саволода ҷавоб диҳам. Саволо бениҳоят бисёран. Мехоҳам ки саволотонда ҷавоб диҳам. Так, бо смсатона мехонам иншоаллоҳ. мада бисёр менависанд, мада беҳад бисёр навистанд. Баъде ки видеое ки мада ютуб партофтум, баъди ҳамун видео мада беҳад занако бисёр навистанд оиди кор. Ва ма зиёда ай бигем як 80-100 нафар одама кора фаҳмондагим, ай ҳами 10таш даниёша рӯй кадагиай. 80таи дигаш бигем чӣ гуфтагиай. Яке ма натонум, баъд чӣ хеле меша, яке ма одам наёвум, яке ма ай худам боварӣ надорум. Инами хеле гапо ку маъно надора бовар кунӣ. Охо одам бояд дар худаш боварӣ дошта боша ки як ҷо ки рафти кор даромадӣ, албатта меҳнат мекунӣ, кор мекунӣ ки ба пулат метиҳанд. ҳози ҳамин саҳрияташ мега ки апаҷон мешава ки регистратсия кунам дар компанияи фабелик, бор заказ накунам, ойлик метия? Гуфтам ҳо, ина як саволи дига да худат. Ина хита дар магазин продавецӣ қабул мекунанд, мерай. Ана бояд ки продавецӣ кор кунӣ, айсар то бега дар ҷои кассирӣ бишинӣ. Не ки худ мераи дар кассирӣ намешинӣ ва дар як кунҷаки магазин ҳамин рост меисти ранги як тамошобинӣ. Бари наму соҳиби магазин пулат метия? Не албатта. Охир ҳами ҳам кора. Баъд мега қин буда, ин хеле мегам бо. ҳамаи кор қиния, ҳами як мехӯрдана, то агар нахоҳӣ хӯрдаш наметонӣ. ҳами ҳам меҳнат мекунӣ ба мехӯрӣ. Ки авқотай меҳнат мекунӣ ба мехӯрӣ. охир инам ҳами хела қин нест. Ба меган ки яке мо одам ёфта натонем. Одам ёфта метонем. Ҳама одам ёфта метона. Ба шарте ки аввал худаш кора ёд гирад. Ёки медурянд меган чанд сум да ҳами заказ мекунӣ, як мо банкрот нашавем, ба чӣ хеле пули компанияро бармегардонем. Компания барои ма ва шумо қарз наметиҳад. Компания худтон чизи дар кори худтон намегиред. Дар компания зиёда ай ҳазор намуд чизҳояй.
ما برای چی که این گپا را گفتستم برای که به حد اسمس بسیار هم میگم که سر ما بقبل داد بزنم دیگه نمیشود همش یک گپ سوال میتیم انا بعد میگه که یا تشنه است که یک مقصد نما برز کاز میکنم من فروختنتون و چیکار میکنی خودت استفاده میبری اولش که سراسیما نشه برای برز کاز کردن اول کار آموز کار یادگیر برای برز کاز کردن اول کلینت یا یک تا کاتالوگ گیر کلینت یا الکترونیک کاتالوگ هم هسته سیلکه های مقصد همون کانتاکت دونده من باوری دارم که ای 20 نفر زیاد هست کم نیست هم 20 نفر در روی کنی بر فکرم یک تشنه زکاز میکنه اینم شما برای وای سکیدکه میشوه برای شما بالجا میشوه انا با چی گفتنی بودم ها بعد من گفته بودم که زنگ نزنن اینه میخه باور کنه اول 4 بار ویدیو ویزو زنگ میزنن نمی بردارو میکشم بعد 4 بار دیگه به ویدیو زنگ میزنن میکشم با 4 بار دیگه ابیچنی تلفن نکن امیر وای زنگ میزنن یک بار یتش برداشتم میگم این کار فهمون اخمه هم واتساپ ده بنویس من ایتا خوش رو میفهمونم با گلاسوا ایتا سوال جواب میکنم ایتا با یک بار 5 کس ده جواب میتیم انا با چی بود ها ما چند مهمی در این ویدیو من گفتم که اول از شوهراتون اجازت بگیریم 1 ساعت من کارا میفهمونم 120 سوالش ده جواب میتیم بعد آخر میگه که حالی بگه شوهرم بیا یا من پرسان بعد می نویسم تو ندانیومه با مایلی با ایگه پا میگه و با میگیره با 4 نیز کده میمونه تا زبلکی رو باتت میکنم چی معنی داشته و شما نمیدون یا که یا خیلیش روزی میشه و دنیشه میپرتویا میگیری رگیستراتش میکنی در گروپ در باویتش میکنی کورا میفهمونیشه اکتیاهای بونوسو و همه چیزا میفهمونیشه 1 ساعت کورا همشه نوزوکیوش قطی میفهمونی هیچی نگفته پاکینت گروپ هم میکنه این کار برای من نیست آخه من 100 بار دمی ویدیو چند باری فهموندگیم چند بارو فهموندگیم این کار چی خیلی این کار ای همه کاری آسان ای باور کنه چه من این بلوگری دکو مقصد این مهنت میکنی 3 ساعت یا ویدیو را مونتاژ میکنی ویدیو میکنی با او ویدیو را مونتاژ میکنی چند بار دیگه پرورکش میکنی اگر خطا نگفته باشی با او ویدیو را میپرتویی با 10 کس گپی خوشرود بنویسن 10 کس دیگه حقارتت مینویسن خزیق میشوه آدم رو هفتاده میشوه آخه چم ای او ده همه فابلیک خوبه که مثلا بسیاری تا نمیمونه شواتون بلوگری کردن مقصد اینه بیان در فابلیک کار کنن آخه آسونه پروسته همه کار اولش کم در قندی دوره ما هم پیشتر کنسلتان بدم ستارشی کنسلتان بدم لیدر بدم ها استه میشه مهلت 1 سال شد که من کار میکنم یا تش بو زنگ میزنن ما سروشنا کردیت دارم و ما سراز در کار قبول کنین کی اولی که میگیرم این خالی می نویسن آخه این کار برای زنکای خانشینه این کار برای این خیلی نیست که این روز اومدی رگیستراسیا شدی اوج آخری ماه در اویلیگ بگیری برای اویلیگ گرفتن خیلی ماه مهنت میکنی گروپا سازدواد میکنی کماند تا میسازی برز کس میکنی کلین میوی میفروشی انا بعد اویلیگ میگیری و ما به او سراز میگم فابلیک در سراز پول نمیگیری خوبترش را در یکم جا کاری دعوت کن میگم این کار برای زنکای خونشینه کردیت که گرفتی مجبوری برای کار کنی در یکم جایی که سراز پولت بیتیان همین خیلی است بر فکری من یا که حاضی دمی واتساپ 1 هفته شی دمی واتساپ ما اوجه نمیدونم که کی برای کار نیستسته کی مرا تبریک دسته یا کی چی نیستسته من نمیدونم همش پدریت چی می نیستن همین یک موضوعی که رمضان مبارک ای در پایانش یک روی دفتر نویستگی ای همین درباره مبارک بودی ما چی گناه کرده باشم تو ما را ببخش اینمی 10-20 آدم هم پدریت همو را پدلیت میکنه همه نمی واتساپ هم پر با پری هموش دیگه شما ما را برای ماه شریف رمضان تبریک کردن میخواهی ما در خیلی اسمس همه دی خیلی روی نکنه گلاسوای کنه یا کی بنویسه سعیده ماه شریف رمضان مبارک و ما گشته بگم که رحمت اپا جان برای شما را مبارک آخه معنی نداره یک کارتینکای ماه شریف رمضان همین کارتینکا در گالری یکو زتری تای باور کنم معنی نداره ده من کارتینکا خیلی ایپش چون یا اس ام اس یا سیلکای لنتا
акция рафтестай ҳамхали рой мекунанд, силкаи Wildberries акция рафтестай ҳамхали ҳамаш подряд бояд 10 гаста рой кунӣ, акция кимчи бало меша, ҳами дига ки қаторак мешава. Я статус ма мемонам 200 просмотр зиёд мегирад, аммо 200 одам ҳамаш дар WhatsApp ҳамия мепартояд. Да ман дар кор нест охи ҳами Wildberries. Ма баъд дига одамое ки барои кор мепурсанд ку ваёра ма уже гум мекунам, ма ваёда уже ҷавоб дода наметонам, ма уже ба айбан 4 рӯз мегзара, ба галасавой мекунанд ки мембри охи номерота намонӣ, мехези номерота мемонӣ, меги бинависе, ма дар бораи кор мефаҳмонам, аммо менависем та ина айбан 4 рӯз гузашт ҷавоб наметӣ. охи ма дига успед намекунам, якташ барои кор бошад 10 та дигаш картинка рой кардагия, якташ барои кор бошад 20 та дигаш картинка рой кардагия. ми 3 рӯз шуд ку подряд уже ма ку сарам ҳамихи кор намекунад. ма уже динами занг задеста, якташ без перерив наши телефон ма киштам. ма гуфтам биё хубтарашам пешаи Рамазон нагум ки илтимос занг назани хафа мешавад, телефон ма киштам. ба қарор гирифт боз занг зани сар кард, гирифтам ахир заблокироватш кардам. намефаҳмам, мегум занг назан, чӣ хизмат? ту хта гирифтай? мега ма хма нагирифтам. пештар ма ҷавоб медодам, ҳамада успед мекардам. хай рӯз то рӯз алҳамдулиллоҳ марам пеш рафтагим, командаи ма калон шудагиай, ма қати группам кор мекунам, бо фарзандом ҳастай авқот мекунам, кори берун ма мекунам, бо миём қати группам кор мекунам ва ҷои кори маяй охи. ма 5-6 та группа дорам, қати ва ё кор мекунам. мақсад дастам намерасад, ма катагӣ намекунам. ма дигар нашидам, ма ҳамун сайдаем, просто кори ма бисёр бисёртарак шудагиай. барои ин хоҳиш мекунам мара бифаҳме илтимос. ва он шахсоне ки менависе барои кор, шумо аввал айхтон боварӣ дошта боше. одам айхтонш боварӣ надошта боша, ҳеҷ ҷо пеш намеравад. ба ҳамин пули фаберлик ҳама орзуотона када метонем. ма ия шумо да мегем ваъда метиҳам, барое ки ма худам дидам чанд боро дар видеом гуфтам эрута сиёҳ мекунӣ, мо банкрот шудем, ма банкрот шудем. вақте ки ма рафтам унао залда иштирок кардам, баъд бисёриш дурӯғ набуда, рост буда гуфта, баъд омадан ҳамин дина уже як группаи отдельно кушодум, зиёда ай 30 нафарай ҳози да ҳамуҷа, да як рӯз 30 нафар шид. да ҳамуҷа ма вай кардам, дина обучение гузарондум, видеома партофтам, оили кора ҳамаша чанқа кунӣ чӣ кор мешӣ. ҳо дар аввал қинай, вақте ки мақсад ина ҳози 10,000 да заказ мекунӣ, қати группавое, ма мисол овардистам, да 180 рубл зарплата мегирӣ, да оилик мегирӣ. нахуд 10,000 да заказ кунам, 180 рубл бигирам. ҳо қинай аввалашда, лекин директор ки шуди 40,000 мегирӣ, бо болои 55,000 падаркапулӣ, бо болои 8 бор директор шуди, бо 55,000 обши 110,000 просто барои директорит падарка метиҳа, ғайр аз оилик. боз беҳад бисёрай ҳами бонусош. старши директорира маҳкам кардӣ, хай старши директориш 27,000 бонус метиҳа. уже баъди старши директорӣ ваяй серебряный директора, инаш уже бо 110,000 ҳамихе ку ғайр аз оиликат, ҳамихе оиликат бисёр шудан мегира, бонусат зиёд шудан мегира, командат калон шудан мегира. барои ҳамиқад албатта ҳо барои команда ҷамъ кардан меҳнат мекунӣ, одам мекувӣ, одаморо да кор даъват мекунӣ. ана баъд да охир результате ки мебинӣ ки доказат мекунӣ, ки да ҳамин пеши шавҳартай хуштомантай оилатонай доказат мекунӣ. ҳозир ма уже ма хубиш барои чи, ма хирсандӣ ма барои чи, барои ки ма пештар мекардам, ҳо ма меҳнат мекардам. ҳама ҳами духтарам бачарам ҳами модар яхе калон мекунад ба фикри ақидаи ма. ана чӣ ба ки фақат бояд ҳами бачаҳо очора ёрдам кунанд, а духтаро не. духтарора калон накарданд, духтарора бурдан дар берун мондан. вохчон гуфт ки хичон калон шуданд, азоби бо чӣ хеле ки дар духтар модар азоб мекашад, калон мекунад, ма фикр мекунам ки дар бача бо охи азоб намекашӣ, ба хайртараки. а дар духтар тез айқибаш медавӣ, шариати мо ҳамия қабул мекунад ки мақсад ба ягон роҳи бад наравад. ана ба духтар ки шу кард, бо набаро дарди сари оча мешавад, дарди сари падару модар. ана ибхар убхар иракун уракун все равно шавҳари идеални да ҳеҷ ҷо ба фикри ман неста ки тра ҳами хебовар ҳами сар тилоу нуқраро бирезаву асло гуноҳи тра наёвар. барои ҳами қама, барои падару модари худма ҳами гапҳоро нагуфтаву мақсад ғам надода, майли пули ма да ба ё дар кор нестай, лекин ман намехоҳам ки очама бигӯм ки оча ина ирӯз ман хеле мақсад
یا باید حق تیه مثلا گورابندان حق تیه یا که ایش حق تیه اوش دگوده که من خیلی بخار حق تیه مثلا شوی ما پلی کوارتیر میتیا پلی خونه ما میتیا هست ده همین خیلی سیتواتسیا انا ما حوزی خرسانی ما برای چیه که ما مغازین میرفتم همین مغازین اگر ما قطعی شوهر میرفتم بیس پرابلم بوده کورا دستش نهوی میدادم و یا چیزی که میگرفتن شوهر من نمیگو برای فرزنداش میخرید انا خودم توقع وقتی که میرفتم دستشون سخت میقبلم که یگام چیرا نگیرن که من پول ندارم در کشیلاکم ایزو میکشم کسبرم هازی ما اینمی داجی فاطمه چخه مایده که هویش میتیم میگم که برای چیزی میگیره بگیره спокойно پلی ما همون مغازین دلی میخواسته که کودکم چیزی میخوردنی میخواه спокойно ما پلی خودم به منت یگام کس میگیرم ما مغازین لباسا میدرم برای خودم برای فرزندم چیزی که خواهم میگیرم ما کدام وقتی که خواهم برای اوچم برای مقصد یگام خشت وریم که کمیزوات باشه спокойно ما خودم پول روی میکنم داش ما زیاتی در آدمای بیگانه رم روی کردم ما میکنم ده همین ما خرسندی ما یک از خیر میکنم کو خود ما همین خیلی سبک حس میکنم خرسان میشم همین احساسات کو یا بار همین خیر همو آدم ایپلی خودش خیر کنه کو همین احساسات همو آدم میدونه انا برای همین این کار برای زنکای خونشینه باور کنه همین تمامی شهر نواسیبیس میرم یا که مغازین میدرم یا که همین کافهش میدروی کجایش میدروی زنکی توجیک در سرش سطره در مبینی مردک زنک ارس قرقیز همش چیچن آذربایجان همش هست میدروی در گردنکش سطره کرتش دراز در زمین شکیدسته لیکن آستیناش بولو کدگی در اون پیش کیفتاش بولو کدگی پولش دسته همه مهنت میکنی برای همین کار انا کاری ما این خوب نیست آخه ما در خانه شدگی این نمی مرا هیچ که نمیبینم ما روزش میرم پیش گوسپندو میدرم تمام نمی بین لیست دایم با ساعتاش با کوچه ما یا آدم میگذره تمام هیچ که نیست ماشین در 2 ساعت یا تا میگذره کاری خانگی این قدر پول ایکی جایه همش مهنت میکنی نمیخوای کار میکنی ولی با میگن که تو بلوگری برای همین خبرای تو را آسونه انا ما بلوگر نیستیم برای ما را این خیلی آسان نیسته پریچون تو بلوگری ما آخی در گروپ ما یا مایم بلوگر باقی مونده ما در تگ خودم حوزی 6 تا دایرکتور دارم 6 تا دایرکتور یگام تایوای بلوگری نیست ما یاردم کردم ها 2 تا اوش دادم 2 تا اوش دادم 2 تا اوش دادم 2 تا اوش دادم انم 2 آدمی دادم نه که وای با 2 آدمی ما دایرکتور نشیدم وقت چون مهنت کردن کار کردن که دایرکتور شدن انا میخه تماشابینا هم خیلی بسیار باور کنه так ана бис саволода гузарем ман ҳамкор кардан мехоҳам дар номерои ман бинависем ман мефаҳмонам то на номеро ма ҳоли эфира ки тамом кардам дар якум комментария закрепитш мекунам ё ки кадометон агар номерои маро бинависед бисёр ҳам хуб мешавад ҳаматон да алайкум салом бисёр ҳам миннатдорам ҳамаш ба дастгирии шумо ман бе шумо тамошобино ҳеҷам ҳамин шумо қатъи хиёл мекунам як ҷаҳон хирсандӣ дар даруни дили май очай бентен хуш омаде ба групп ба эфири мо так ассалому алайкум апаҷон созен хубен алайкум салом так ина ози бо кадомиш видеовизовка дестай салом ӯзбекистонаш ме ҳурмат мекунам шумо умри дароз бинед алайкум салом апаҷони ӯзбекистонӣ ҳазор раҳмати аллоҳ худованд шуморам умри дароз насиб гардонад салом апаҷон ҳавай шарфна якҷо гирифтен як бор нишон тиен ана ма нашод шарф бугум ҳақ гав мезанам ма шарф рафт ма аввал киртаи розови пӯшидани будам киртаи розови қатӣ ва ёш накеткаи розови рафтам ай магазин бо агар не як қопча сатр шарф дар ми хона мондагиай ма рафтам чӣ кардам як шарфи розови гирифтам 1500 да я шарфи розови гирифтам як паракшам хе парпарак дора фасон зеби дагма киртаи розови пӯшидани будам ки почтам омад киртае ки заказ кардаги будам омад баъд гуфтам ки бо ин хушрӯтар гуфта назарам бо ира пӯшидам дига сатри дига надонистам кадом сатра кунам ба янгам ки биёни сатра ки янгам амхе бигем ки коллексияи сатро дорада шарф сатр баъд амия шарфи янгама бастем агаре ҳамаи чизи худам буд киртаи вае ки пӯшидам баъд аму шарфи сиёҳ ба авай рост гирифт намедонам янгама пурсидан дар кора якҷо гирифтаиша так ассалому алайкум занҳои хонашин ман шуморо ба кор даъват мекунам салом харҷони азиз фарзандакон нағз мо аз шаҳри
толияти дӯст медоремтон. Алейкум салом апаҷони азиз, ҳазор раҳмати калон. Ассалому алейкум сайдаҷон, хуби фарзандасозан? Алҳамдулиллоҳ соз камтарак поён равемон. апа айфабелик 55 сум гирифтем. Не айфабелик ма 110 000 гирифтам ва 55 наистиянку ма 110 000 гирифтам. салом аз иркут. салом сайда, чӣ хели шумо? Алейкум салом раҳмат. салом сайдаҷон, аз номи худам ва модарҷонам сайдаҷон ҳозир занг задам, гуфтам сайда эфир гуфтам мо шумоя дӯст медорем. Алейкум салом, саломи маро ба модартон бирасонем, ман шуморо дӯст медорам. Так қанта зан сайдаҷони меҳнати бону, ҳазор раҳмат апаҷон. салому алейкум хоҳарҷон, табрик, бо навичокҳо дидем, хело ҳам хурсанд шудем. Худованд ба занҳои баланд расонад ва барори кор. Алейкум салом, ҳазор раҳмати калон. раҳмат, камтарак поён бурам ки ҳозима да и болоем ай поён камтарак ҷавоб тием. Так ассалому алейкум занҳои хонашин, ман шуморо бо Мариям наиста. Та сабр чӣ навистае ки наиҷа подписчикои дӯст медоштаи меҳрубони ма пишти ман гирифтестиян. аввал дар ҷои сайдарафта зиндагӣ кун, мефаҳмӣ чиркак чист, ин бечора меҳнати ҳалол мекунад оша шавад, ту сӯхта хокистар шуда шин. гапи зур. апаҷон чӣ ба мара дина нашид регистратсия карда дар баъд анами як саволи дига. баъд одамое ки уже регистратсия шудагиян ё ки бисёриш ҳамин фабелик меган, хичон медуран фабелика скачат мекунанд, хичона регистратсия мекунанд. Дига шуморо регистратсия карда намешавад. шумо бенаставник хитона регистратсия мекунед. Одам ихе намекуна охир. шумо кор кардан мехоҳед, аввал аймо пурсен. ё ки дар як командаи дига кор мекунанд, директоршон дига касай дар як командаи дига кор мекунанд. уҷо намефорашона, мо мерем қати сайда кор мекунем. Во пеши ман меоянд ки сайда моро регистратсия кун, ман шумо регистратсия намекунам, барое ки фаберлик да одам як бор регистратсия мешавад. Фақат ки шумо агар хитон регистратсия кардагӣ бошед, ҳеҷ чиза кас накарда бошед, баъди 3 моҳ компания шумо удалит мекунад. агар ки шумо хитон регистратсия кардагӣ бошед, як бор ду бор заказ кардагӣ бошед, компания шумо баъди 1 сол удалит мекунад. барои ҳамин ҳамина дониста гирен. мумкин нест мақсад ном фамилия шумо алиш намешавад ку. ном фамилия шумо мақсад ном фамилия як таҳай. одам як ҷода як бор регистратсия мешавад. дуюм бора сема а ягон группа ягон каса перерегистратсия намекунам ва барои кор ма айдастам наметия мумкин нест. ҳозир зарядмонак ма биёрам. телефон ма да заряд монда бун зарядмонак ҳатида зарядиш мардеста. ҳозир ма да зарядиш монда. Acım. Hazi. Sos kaşatayım. Так, ина омадам. Ина кадоме ҳаст ки без перерив, ина 927 хабиё номероша нагум. 4014 охираш, инам без перерив видеовизов кадесте. Можно стул посидеть. Чи? Стул посидеть. Чи сидет? Да, стул. Не, бачам, ҳозир ман тамом кунам ба метим то стула. салом апай сайда, ма да одам намети, одам надорум. кадоме ки наставникотона ҳамун наставникотона одамге ай дига группа меоянд ки фабелик ҳамаш яктай ку моро ёрдам намекунӣ. охи фабелик ҳо ҳамаш яктай, не ки шумо наставник доред ку наставниктона равед муроҷиат кунед. ман худам як гала духтаро ҳастае ки бояд ва ёда ёрдам кунад. так
های همین صبر ما همین صبر را نیافتم. صبر در جایی که من بگیرم زبلکی رو کنم بس کنه جنگه ایجا پری صبر شید. ای توبه که جوشید. کدام صبر باشه. تاکازی صبر بر رفتی زبلکی رو وقتی تمام رفت زبلکی رو وقتش کردم. تا یک جمع گاو زدم اینجا را از برش دیکن ترم. تا کوبی سوال جواب کنیم. مالادی سایده با پیش ما باشمایم. رحمت اپای سایده جان در تاجیکستان رجیستراسیون میکنن. ها همه آدمایی که در تاجیکستانن، همه آدمایی که در روسیه هن، همه آدمایی که در ترکیه هن، ما میتونیم شما را در کار گرفته. تا اکثر اونا رنگ خودت نمیتونیم پروفیشنال. ما هم هیچی را نمیدونستم. وقتی که من رجیستراسیون شدم هیچی را نمیدونستم. استا یاد میگیرن آخه. دخترها چه با لایک نمیمونه. لایکاتون بمونه نخی 500 چند کس در افیرایو 121 تا لایک. так салом алейкум табрик. аллоҳ нигаҳбонат боша. раҳмат. мегум чанд сум дар бор заказ бикунам роӣ мекунӣ. ай 1000 сум болои ами 1000 сумда уже доставка скидка медрояда. ай 1000 сум. саида хоҳари азиз дар тоҷикистон пулота ҷамъ кун хона бихар. иншоаллоҳ апаҷон иншоаллоҳ албатта ниятҳо ҳаст. бисёр орзуҳо дорем. так ма камтар поён бурам сабра заблокировать кардам. смсшо наода иҷа хондистия. ҳамура бигеята душман боша иҷота 1000 та ман ёру дӯст дорум. уже заблокироватш кардам. сабр бро ай эфир. так удалитш кардам ку. так заказ бикунам бо меган паспорти российский надошта боши борта наметан. ки гуфта? ҳамин одамое ки айма заказ мекунан даже паспорт намепурсанд дар ҳамун ҷои пункт видачи. айнои ма заказ мекунанд мераванд дар чун кадом шаҳранд мегиранд. почта катироӣ кунӣ почта паспорт мепурса. ҳаваям вай нестай ки бояд гражданин бошӣ. ҳамун паспорти ки ё загранта нишон метӣ, заграни тоҷикита нишон метӣ мегирӣ. ба шарти ки прописка дошта бошӣ. салом алейкум саида нағзи кӯдакосозан. алҳамдулилло. алейкум салом раҳмат. шумо ҳама касасозен хубен? так баъд як хоҳиши дига дорам ки ҳамин апоҳову хоҳарои азизе ки дар ватсапи ман менависе хоҳиш мекунам ки ҳамон суратое ки дар профилтон ҳамон чизи ватсапайку одамчаке ки мондагия ҳамра ё кӯдакотона моне ё ягон картинка моне бисёриш ҳамин суратои шушона мондагиян менависанд. анми қадар рӯи шушон дар ҳамон чизшон мондагия бовар кунед дили одам дур мерава. бисёриша заблокировать кардам. дар номером нависиянд ки моро чӣ ба заблокировать кардӣ? охо ҳамон ваётона алишк не ё сурати кӯдакотона моне. салом алейкум созе. ман якумора дар эфир менависам. яке аз анакои тоҷик хеле гапҳо мезананд то ба аҳамият надиҳанд. апаҷон шумо беҳтарин директорен. алҳамдулиллоҳ. алейкум салом. раҳмат. ҳазор раҳмат. салом саидаҷон. сози хуби рамазоно муборак. кӯдакосозан хубанд? алейкум салом. ҳазор раҳмат. рамазон ба ҳамаи шумо низ муборак бошад.
Так, чмо чӣ нестен? Салом, салом, я из Узбекистан. Алейкум салом, Узбекистан. Намедонам чӣ навистен, бовар кунен. Салом, алейкум салом. Рост ина дар фабелик одами басавод дар кор нест, диплом дар кор нест. Апай Саида шумо беҳтарин, раҳмат. Апаҷон барои рӯи жирни ягом чӣ ҳаст? Бовар кунед барои рӯи жирниам ҳаст, барои рӯи сухоям ҳаст, ҳазор намуд крем ҳаст. Бовар кунед. Дина якташ наистае ки ҳами барои доначакҳои рӯ ягом намуд крем надорен. Ман гуфтум дорем, навистае ки шумо гарантия метиҳед ки доначакҳои рӯи мара ҳамин нест мекунам. Ман гуфтум гарантия дар ислом нест, гарантия аз ҷониби Аллоҳа. Худо хоҳад нестиш мекунад, нахоҳад. Ман як креме ки мақсад одамо гирифтаест янаки истифода бурдаест янаки ман хеле бо чиза гарантия бути хелишта ман гуфтум не хубтараш нагир. Так. Фабелига чӣ директор дошта? Ҳо, ҳама меҳнат мекунӣ ки директор шавӣ. 3000 балл ҷамъ мекунӣ ки баъд директор шавӣ. Ҳози ман рубиновый директорам. Ман медонед чанд балл дорам? Салом, Фотима кани апаҷон. Фотима ховай нав як гиряка соскаша додум бо ховра. Салом аз Самарқанд. Мо ҳам шуморо дӯст медорем. Раҳмат. Шумо имо надорен? Ман имо дорам. Неким успед намекунем ҷавоб додан-да, баъд гапҳои ҳархела бисёр шид удалитш кардам. Ҳамин ватсапа успед намекунем. Имрӯзе видеома мондагия 3 рӯз шид, подряд нависестиян. Ирӯз нашид, вай кардам. Ирӯз камтар уборка кардам. 1-2 соат надоромадам ватсап. Ҳамин хе смс бисёра. Чӣ ба ҷавоб наметӣ? Алло, бояд 120 дига аломати савол рӯй кардагиян. Ман ҳоле надорам. Медорам, мебинам, ҳоле ҷавоб надодам. Ман гуфтам ки успети видеомонтаж кунӣ намекунам, камтар эфир кунам, духтароро қати гал занам, саволошонда ҷавоб нависам. Ана иншоаллоҳ бо медорам дар ватсап кор мекунам. Ози қариб намози аср шид. Аср ман мехонам, гӯспандома омета маҳкам мекунам. Шом мешава, шома мехонам ва баъза дар телефон мешунам. Инам хе. Номерои ватсаптон чандай? 953 79 16 17 4. раҳмат. Раҳмат барои суханотон. Бисёр ҳам миннат дорам. ҳамун дезодоранти сурхагел для душу шузур будай бушда гап нест. Омадам беҳад маҳқул шид. Ман духишам гирифтам, дезодорантша 4 та гирифтам. Ана гелшам гирифтам, гелам тамом шид. Ҳам хушрӯ будай ки буш аҷоиб будай. Салом хоҳарҷон, чӣ ба ки дига кам видео мекунед? Ҳо дига кам видео кардистам ку. Салом апаҷон, шумо дар куҷои Новосибирске? Мо дар як деревниш. Апаҷон дар видеоҳотон украшения торт кунед. Ҳо худам нави қаки ёд гирифта будам ки чун ба ёдам биромад бо. Так, меган расход намекунӣ иҷада дар группа маҷбур мекунанд бояд ҳар як хари каталог. Не, ман шуморо мегӯм ки шумо айпли хитон нахарен. Шумо клен ёвен, кор дуромаден. Бояд бал ҷамъ кунӣ. Барои бал ҷамъ кардан чӣ кор кардан дар кор? Харид кардан дар кор, товарооборот кардан дар кор, хариду фурӯш. Клен ёвен, айномтон заказ кунен вақте ки шумо пули хитонро расход кардан намехоҳед. ё ки хитон пул надоред, марҳамат клен ёвен.
ҳама чизи дар кория бовар кунӣ ҳами фаберлик пасудашвак, собуни дастшвак, жидкая мила, порошок барои бӯи хушрӯ кардани либосҳоро дар стиралӣ мешӯ ухалима ҳами чизои даркорӣ ҳами хонаро ку айрӯзе дар ин фаберлик кор мекунам заттари тайда ҳамуҷа дига шавҳармам намегум фақат ҳами шавҳарам ор дурӯғана овардасе тамом ҳамаи ҳамихели шампун порошок ҳамаи яктаи ҳамааш заказ мекунам як каталог 3 ҳафта дар 3 ҳафта бо тамом мешава бо заказ мекунам аммо ай магазин намехарӣ ай фаберлик барота заказ мекунӣ. салом алейкум салом алейкум худованд нигаҳбонатон бошад раҳмат шароит дорӣ ё не маҷбур мекунад хай шумо инаҳа мақсад инама мисол директори шумои ман шуморо маҷбур мекунам ки заказ кунед мақсад пули шумо дар дасти ман нест ақли шумо дар дасти ман нест худованд ҳар як каса ча ақл дода ба шумо накуне заказ клиент ёве айна мехтон заказ куне ба омади моҳи мубораки рамазон ба ҳамаи ғарибон муборак раҳмат апаҷон барои шуморо муборак салом ба мардуми мусалмон раҳмат фарзанда созен хубен апаҷон раҳмат шумо созен хубен салом аз Московский област город Домодедово алейкум салом Саида монетизация ютуба гирён кардан? Не, гирён накардан. Не, як моҳ шид киштагиай ку. Як моҳ шид киштагиай. Аввал ҳамин моҳи декабр ойлика хушрӯ додан. Баъди декабр чия? Декабр, январ, моҳи январ 2 баробар кам кардан ойлика. 2 баробар бигем ки агар ки 20,000 мегирифтӣ, оварда 6,000 карданда. 2 баробар камш кардан. Ана баъд худованд ҳамун 6,000 гирифт дига ҳамун 6,000 шунам гирифта. Так, ассалому алейкум. Омади моҳи шарифи Рамазон ба ҳамаи мусалмонон муборак. Алейкум салом ба шумо низ муборак. Саидаҷон, шумо мусофиред, барои мани мусофир дуо кунед. Албатта ман ҳамеша дар рӯи ҷойнамози мол мегӯям ки нахо ай Саида дуо гире хутон ай худованд дуо куне ҳо ҳар як кас гуфтагие ки бояд ҳар як кас дар ҳаққи худаш албатта ки худованда сидқан дуо мекуна лекин бо дуои ҷамъадастӣ мақсад бо як кас дигара меги ки дар ҳаққи ман дуо кун намедонам мада маҳқулай ман ҳар вақте дар рӯи ҷойнамоз мешинам худовандам кадоми айма дуо талаб кардаги буд худованд мушкилиша осон бигардона гуфта дуо мекунам дар рӯи ҷойнамозам шуморо ҳам дар ҳаққи ман дуо кунед. Так салом ман зан ҳастам мехоҳам бо фаберлик кор кунам. Алейкум салом. ҳоли ман эфира завершид ки кардам дар якум комментария закрепит мекунам будроен бинависен иншоалло ҷавобтон метиҳам. Так апай Саида дар ватсап то нависондум ҷавоб надоден ҳоли ҷавоб метиҳам ҳоли ман тамом накардам ҳоли ҳами поён дора ки як дунё як рӯз гуфтум ҳами ватсапа ман ахир намешава запис экран мекунам дар каналам мепартом ки охе одамо ина ман успед накардестам успед кунам албатта ҳама дар ҷавоб метиҳам бо гуфтум дар иҷа номерои ҳар кас ҳастай бо хафа нашавам гуфта накардам. шумо чанд бал дорен? Ман як қиёмат бал айтагим 6 директор дорам у 6 директор ҳар якташ 3000 балӣ дорад бо 3000 дига худам дорам инама хейр. Так салом дӯстон обуна шавед марҳамат ина кухни теҷек ина истаги обуна шавед. хай тамошобиноам иҷавай кунама завершитш кунам мо да соат 5 ров нашид 5 ров нада асрай
عصر من بخونم با انشالله از پسی کارم نصیب انشالله امروز تمام کنم واتساپ جواب دادن ده با پگاه خدا خواهد افیر میکنم پگاه ده ماه شریفی همه شما را مبارک شود. ماه شریفی رمضان، ماه بزرگی رمضان، ماهی که گناه های ما میریزند، ماهی که بزرگ است، ماهی که 8 دری دوزخ درست است، محکم است. 7 دری دوزخ بدم 8 دری دوزخ بود محکمه. ماهی که ماهی توبه، ماهی که خداوند همه گناه های ما را میبخشد و همه شما مبارک باشد. بسیار هم امروز خرسند شدم که افیرم هوی شده و آنچه که در دل داشتم به همه شما گفتم. آنچه که باعث خفگری یک خیلی تماشابینا شدگی بود، خواهش میکنم که جوابای خودشون گرفتن. باز چی گفتنیم؟ خداوند از همه شما راضی باشد. منت دارم که تا امروز با ما هستید و کامنتاریه های خوب می نویسید. بسیار هم کامنتاریه های تاثیر بخش می نویسید. از روی کامنتاریه های شما من یک نیروی دیگر می گیرم. بسیار خطاگی ها ما اصلاح می کنم و دعاهای شما را خونده بسیار هم خرسند میشم و خداوند منتداری میکنم که این خیلی در روی دنیا خیلی آدمای خوبن که در کامنتاریه مثلا حق من دعا میکنن. خداوند میگم هر کجای باشن خداوند نگهبانشان باش. با چی گفتنیم؟ انشالله منیتیزاتی هم کشتگی باشه که ما بگیم اون شوق، اون هوس، اون خرسندیه که با شما دارم هیچ حال مقصد بلاگریه نمیپرتم. حتما انا خیلی افیر میکنم، قطعا هم صحبت میشم، ویدیو میکنم میپرتم چه زورو میرسیدگی. هزار رحمت که برای روزی مولودم بسیار هم سخنهای خوب نویسین و آرزوهای خوب و فرزندای مرا میپرسین. بسیار هم تبریکاتی صمیمانه کردین. از همه شما تشکر میکنم. خداوند از همه شما راضی باشد. تماشابینان عزیز، تا افیری آینده، تا نواری آینده، خداوند نگهبانتون. سلام خواهر جان، همین به نام مادری من یک دعا کنید که نو از دنیا گذشت. علیکم سلام. خداوند مادر شما را رحمت کنه و شایسته جنت کند، گورش پرنور و پرروشن بگرداند، از عذاب تلخی آن درون قبر آزادش بگرداند. خداوند بخشاینده و مهربان است. شما فرزنداش هر یک لحظه و ثانیه بگیم دعا کنین، دعای فرزند باز زودتر میگیره. خداوند همه مردگی های ما را رحمت کنه و همه آن بیماری های ما را شفای کامل عطا بگرداند و هر یک آن آرزویی که ما داریم جامعه عمل پوشاند. خیر تماشابینا،